हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। शीत जेतिकी जेतिकी बढ़िब आम बाड़ी बगीचा को यही सेबती फूल सेतिकी सुंदरतार भरदेव। हाँ आज्ञा, शीत ए वर्ष टिके डेरी रे पड़ी, तेणु यही सेबती फूल गुड़िक डेरी रे ही फुटिब। किछि चिंता करंतु नहीं। आज यही भिडटी आपण मानक पाइकी सेथिपाई कि नेकी आसीची। जदि आपण मानकर बाड़ी बगीचा रे कढ़ हो गलानी सेबती गछरे किंतु ताहा फुटु नहीं, ताले जमा भी चिंता करंतु नहीं। शीत दिन रे एही फूल बहुत मात्रा रे फुटी थाए, किंतु खरा पड़िले। हाँ आज्ञा, खरा जोठी दिन जाकर पड़ुची सेबती गछ को नेकी सेठी रखी दियंतु। आउ देखिबे आपणकर 50% जो समस्या अच्छी ताहा दूर हो जिवो। कारण ए गछरे फूल आसीबा पाई कि खरा ही मेन कारण होइथाय। आउ सेकेंड कारणटी हेउची एई गछरे सार। आउ आपण माने जानिचंती गछरे फूल आउ कढ़ आसीबा पाई कि फॉस्फोरस आउ पोटासियम रो आवश्यकता बेसी होइथाय। आउ से फॉस्फोरस आउ पोटासियम आम किचन रे पूरा भरपूर थाए। तेनु से देसी सेबती फूल गछ हेउ किंबा हाइब्रिड सेबती फूल गछ हेउ, तापाई कि आमे आज जोगाड़ करिबा आमर किचन रु पोटासियम आउ फॉस्फोरस युक्त सार। अच्छा, आज आपण मानकु मु कहि रखिबी जे पोटासियम आउ फॉस्फोरस रो अभाव हेले आम गछरे कोन सबु प्रॉब्लम देखा देई थाए। फूल छोट होई थाए, फूल अधा फुटिकी सेमती रही जाए, फाळे फुटे आउ फाळे फुटे नहीं, आउ गछरे कढ़ गुड़िक छोट होई थाए, पत्र गुड़िक हलदिया पड़ जाए, एमती सबु कारण आम गछरे देखा जाए थाए। तेणु देखंतु एठी मु आपण मानकु देखि रखुची मो गछरे पूरा केते फूल है कि कढ़ होईची आउ फूल मध्य फुटी अछि। तेणु फ्रेंड्स, एमिति जदि कढ़ आउ फूल आपण एबे पाइबाकु चाहुचंती ताहले मु आज जेउ सारटी देइची मोर सेबती गछरे ताकु ही दियंतु। निश्चित भरपूर मात्रा रे देसी आउ विदेशी आमर जो हाइब्रिड सेबती गछ अछि सेथरे फूल है कि फूल फुटिब। बेले बेले आम मन रे दुख होई थाए जे गछरे कढ़ तो आसी थाए किंतु फूल गुड़िक ठीक रे फुटे नहीं। एई देखंतु जेमती एई मोर धड़ा सेबती गछरे ठीक भाबरे फूल गुड़िक फुटी नहीं, अधा फुटीची आउ अधा फुटी नहीं। तार कारण हेउची आमर सूर्य किरण। तेणु आपनको कहि रखुची जोठी सूर्य किरण पूरा दिन जाकर पड़ुची सेठी ही आपण माने गछ गुड़ी को रखी दियंतु। आउ देखिबे निश्चित भाबरे भल फूल फुटिब। तापरे चलंतु देखिबा आमे आम गछरे कौन सार देबा जहाँकि आम गछरे जो अधा अधा फूल फुटिथिबो किंबा कढ़ आसु नाही, एते पर्यंत शीत पड़िलानी हेले कढ़ आसु नाही। चलंतु देखिबा। एई देखंतु फ्रेंड्स, ग्लास रे मु 2 दिन आगरु भिजेई देइथिली आमर पियाजर चोपा। पियाज चोपारे फॉस्फोरस आउ पोटासियम नाइट्रोजेन एगुड़िक बहुत मात्रा रे थाए। तेणु एई समय रे आमे जदि एई तरल सारटी को आम गछरे देबा ताहले निश्चित भाबरे सेथरे कढ़ आसीबो। आउ कढ़ आसीबो माने फूल तो निश्चित भाबरे फुटिब। तेबे चलंतु आग आमे तार मूल को भल भाबे खुरसेई देबा। खुरसेई देला बेले आपण माने ध्यान रखिथिबे ता मूल रे जो छोट छोट चारा गछ बाहरथिबो ताहा जेपरि किछि नष्ट न हुए। धीरे धीरे करी साइड रो टिके टिके आपण खुरसेई दियंतु, जहा फल रे कि माटी रे वायु चलाचल भल हेले आमर गछटी रे कढ़ भल आसीबो। एई समय रे आमको दरकारे गछरे कढ़ आउ फूल। तेणु एठी नेई जाईची देखंतु मु जेतिकी पानी अच्छी माने पानी रे मु बतुरेई थिली बा भिजेई थिली पियाज चोपा को तार डबल पानी मु एठी पॉट रे नेई जाईची। आउ तापरे सेई पानी को आमे सेथिरे मिक्स करि देबा। देखंतु 2 दिन एमती भिजेई की रखि देले पियाजर चोपारे जो फॉस्फोरस आ पोटासियम थिबो ताहा पानी हे जिवो। आ पानी रे ताहा मिक्स करके आमे आमर गछरे देबा, जहा फल रे कि आम गछरे बहुत हेल्दी हेल्दी फूल फुटिबो। निश्चित फुटिबो। आपण माने एहा को ट्राई करंतु। हाँ, ता देहरे आउ गोटे जिंस आमे मिक्स करिबा, ता हेउची कॉफी पाउडर। जेते बेले आमर फूल फुटिबो ता साइड रो भी किछि किछि आमर डाल बाहरी थाए। तेणु से डाल को सुस्थ रखिबा पाई कि आउ अधिक डाल बाहरिबा पाई कि आमे एठी कॉफी पाउडर रो मिश्रण करिबा। से पियाज चोपारे कि हाफ चामच आमे मिक्स कर देबा कॉफी पाउडर को। आउ देखंतु एहा मो 4टी पॉट पाई कि तैयारी करी अछि मिश्रण। मात्र गोटे गोटे कप सबु
ଗଛରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କଢ଼ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଫୁଟୁନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଫୁଟିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗଛରେ ପିଆଜ ଚୋପା ସହିତ ଏଇ କଫି ପାଉଡରର ମିଶ୍ରଣ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଏଇଆକୁ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କଫି ପାଉଡର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଧ ଚାମଚ ଚା ପତି ମିକ୍ସ କରିକି ଏଇ ଗଛରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ଯେ ଦେଶୀ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ତା ନୁହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେବତୀ ଫୁଟି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଅଛି। ତାପରେ 15 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗଛରେ ପୁଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ। ବଜାରରେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ମିଳୁଅଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ସୋରିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 1 ଚାମଚ ଲେଖା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଗଛରେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଲିବଗ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କଳା ମିଲିବଗ, ଯେଉଁ ଜଉପୋକ, କଳା ଜଉପୋକ, ଧଳା ଜଉପୋକ ଏଇ ଶୀତ ସମୟରେ ଆମର ସେବତୀ ଗଛରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛି ହଳଦୀ ତା ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ତାକୁ ଅଧ ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସହିତ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲରେ ଭରି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଅଛି ସେଠି ଜମା ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାର ତଳକୁ ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯଦି ସେଥିରେ ମିଲିବଗ ଲାଗିଛନ୍ତି ବା ଧଳା ଜଉପୋକ, କଳା ଜଉପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଛରୁ ମିଲିବଗ ଦୂର ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ସେବତୀ ଗଛରେ ଉପର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଫୁଲ ଆଉ କଢ଼ ଲଦି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଥିରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ବା ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରୋଇ ସାରକୁ ୟୁଜ୍ କରି ମୁଁ ମୋ ଗଛରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ପାଇପାରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।